A robot just swapped my electric car's battery. Tom Scottas, jis ėda trumpų video, labai trumpų video dažnai, kur parodo kažkokį vieną dalyką. Tai tiesiog. One of the problems people have with electric cars is charging time. Yes, modern fast chargers can get your car to 80% in about half an hour, maybe even a little quicker if you're lucky, but that's a long time compared to the 3 or 4 minutes that it takes to fill up with petrol or diesel. So when I first heard there was a car company building automated battery swap stations where robots will switch out your car battery in just a few minutes, while you stay in the car, I assumed it'd be a weird prototype, some pie-in-the-sky technology from a university that would never become practical. But that is a battery swap station, right there, open to the public. So let's see if it works. NIO has more than 2,100 stations operational in China, and the goal is to reach 2,300 by end of year. In Europe, we started around 2 years ago, and we have now 30 operational stations. In China, every day we have more than 40,000 battery swaps being performed, one every 2 seconds, and we have had peaks during holiday season, more than 60,000 a day. We're not just piloting this, it's already proven at scale. As ever, this is not an advert. They haven't paid me. I reached out to them. They have just let me borrow a car. Please press the brake pedal. Nicely done. Now you can tap to start parking into the power swap station. You drive the car in front of the station, and once you park in front of the station, the car takes over, and it's fully automatic. We are parking now. Be aware of your surroundings. Oh. Do not open any door or take over the steering wheel. You can press the brake panel to control the speed. That's pretty fucking spooky. NIO users is the one to access the power swap network. They need to choose battery as a service. So that means they don't own the battery. They lease the battery, and so they can get the access to the power swap station network. You can purchase the battery and the car, or you can purchase the car but choose access to the swapping network. You can also just subscribe to both the car and the battery. The idea is that you're not renting or buying a specific battery, but you're just paying for there always being a fresh battery in your car. Charging is still a cheaper option, but there are plenty of people who'll pay a fee for convenience. Preparing. Please wait. We can serve the same amount of users comparable to a charging hub, but we need only 1/3 of the space, and we need 1/3 of the grid connection, because we can charge the batteries at their low speed. We provide frequency balancing services. We charge the batteries at specific points in time where there is a need to get rid of all that power and the balance. Ir ten imigrantai darbuotojai pakeičia greitį. I've driven electric cars on long trips before, and charging wasn't really a big problem. It needs a little more planning than using fossil fuels, but turns out I want to rest at about the same interval that the car wants charging. Folks out there who can drive 8 hours in one go, good luck, but I am not one of you. The best way to charge a vehicle is at home if you have a socket, right? With EV becoming more affordable, there are more people who want to access an electric vehicle and don't have the opportunity to have a socket close to where they park their car. Shanghai, a city with more than 20 million inhabitants. People live in big apartments, and so on-street charging, it's much less than in Europe. People don't have access to home charging because it's a much more dense city. Power swap offers a great opportunity to just leave your home, drive to the station, swap your battery, and continue your trip. And of course there is the catch that this battery swap station only works for cars that are built for it. You can get a NIO battery swapped here, but there's no other car on the market that can use this. At least, not yet. We have been signing strategic agreements with big groups like Chang'an and Geely Group. We have gained the confidence of also the other automakers. There's an opportunity to standardize this technology in China, but perhaps also in Europe. We're going to invest in battery as a service, and we're going to invest in the power swap network. Čia labai daug neatsakytų klausimų, jo. We do believe. Nes tipo, Tesla, žinai, arba kitokia mašina, standartizuota yra gerai, I guess, bet visi tam priešinsis tie, kurie dabar nėra tos technologijos įkūrę. Jiem tai būtų zaibis šitai NIO kompanijai, kad standartizuotų pagal tai, ką jie jau turi, žinai. Kinija iš karto zaibės viską. Bet, ką žinai, žinai, ten kiti, ar ten Teslos, ar Europos, ir mašinų tie statyti ir sakys, jo, davai atvažiuokit ir standartizuojam pagal jūs kažkaip.
Dar man vaibai yra, kur aš esu knisęs protą dėl, pavyzdžiui, printerių. Kad ten printerius pardavinėja realiai tos ten, nežinau, jet, kaip ten tie vadinasi, visokie, nu tie patys pigiausi printeriai, kurie vis realiai parduoda net minusą vos ne, ir tada tiesiog užsidirba iš tų dažų, kur ten tragiška sistema. HP jet jo tie visi, kur visiškai tragiška sistema, kur ten iki tokio lygio, kad dažų tu normaliai gali, nu, tu turi realiai prenumeruoti, jie iš to uždirba, kad tu prenumeruoji tos tipo dažus. Realiai jie niekad tau nesibaigtų tenais, bet jie taip gaminami ir taip padaromi, kad ten ir išdžiūna ir jų paskui nepakeisi ir jie žiauriai brangus, tai kad tipo labiau apsimokėtų prenumeracija. O prenumeracijos lai gaunas taip, kad naudoji, nenaudoji vis tiek, tipo, turi prenumeraciją ir mokiai ant to uždirba. Paskui ten dar dalykas yra, kad kai kurie tie printeriai su seriniu kodu tik dažus tam tikrus priema tik legalius, tai tu paprastų neįdėsi, tipo kitokių. Turi tik jų dėti ir, tame bus limitacijos. Ten labai daug visokių shady shit, visa ta printerių technologija, visiškas absurdas man ten. Kiek žinau, yra normalių printerių, kur bet kokius ten dažus ir viską priema, ir, bet jie yra tiesiog brangesni. Bet, I don't know, ten... Čia kai pasako, kad tu realiai nuomojas maždaug tą, iš karto man toks vaibas gerai. Jeigu tu išsinuomoji bateriją, moki tarki, kad visą laiką būtų prieinama. Ar yra kažkoks incentivas tada gerinta technologija, kai jinai būtų geresnė ir ilgiau užtruktų? Ne, yra tiesiog incentivas, kad, liktų kaina kuo didesnė, ta ir būtų pateisinama. Tipo klientui, kaip čia. Nežinau, skamba... Nežinau, jeigu tu perki kaip klientas, nuperki savo dalyką biškai kitaip yra, negu tiesiog... Visą laiką bus maybe, gal čia, nežinau, ar tai tikrai blogai? Jeigu yra konkurencija, jau čia nėra taip blogai. Jeigu nėra konkurencijos, tokia sistema tiesiog tragiška, nes jo tau kaina tikrai niekad nemažės kaip klientui. Nes jeigu ir pagerins kažką technologiją, tu taigi tau nepriklauso niekas, tu vis tiek moki už servizą. I don't know. Believe that this is better than just selling a car. Plenty of people, electric vehicle enthusiasts, stockbrokers, people who bought NIO stock, have been running analyses on whether the company's financial model will work. Building these stations is incredibly expensive, and it's no secret that NIO is losing a staggering amount of money right now, but that's the way that colossal startup companies in finance work these days. They hope the initial outlay will be worth it in the end. That strategy has paid off for a lot of big corporations, and not paid off for many more. I looked at a lot of those financial analyses while I was researching, and my conclusion is, I don't know, predicting anything about electric vehicles is almost impossible. It's an industry filled with both radical inventions and broken promises. I'm just astonished that something I thought was science fiction does appear to be an actual, real-world option right now, and that a robot just swapped out my car battery. Okei. Jo. Nes SpaceX'as kažkada Elnas kalbėjo apie tą irgi, kad ten kažkaip gal tiesiog visą bateriją pakeisti ir panašiai. Nepamenu dabar kokioje stadijoje. Lygtais dabar jie to nebedaro dėl kažkokių kitų priežasčių. Kiek čia per keletą minučių pakeiti ir tiek, man atrodo. Taip ten... Elnas Muskas net taip senai buvo pas Joe Rogan tame podcast'e, tai aš klausiau, kai į Tauragę važiavau savaitgalį, tai ten kalbėjo biškai apie Tesla ir panašiai. Ten daug kartų jis pasakė, kad manufacturinimas yra absurdiškai sudėtingas visas procesas, bet, tipo, tas gamyklas visas pastatyti ir viską. Bet, tipo, kad pačios baterijos dabar nėra problema didelė. Ir tas pasikrovimas realiai... yra gan greitas, tipo, jeigu namie ten kažkur krauni ar panašiai. Ir jis tam pasakoja įdomiai, kad, tipo, tu, pavyzdžiui, gali pasirinkti, ne? Pavyzdžiui, važiuosiu kelionę kažkur į X location, tarkim, iš Vilniaus į Kauną, tarkim, iš Vilniaus į Klaipėdą, tarkim. Ir tu gali, ir kompas mato, kiek yra batareikos ir iki kur tu gali nuvažiuoti. Ir realiai tu gali pasirinkti, ar tu nori kuo mažiau stopų, ar kuo trumpesnių stopų. Ir kompas automatiškai žino, kur visos stotelės yra. Ir tau paskaičiuos kelią šitaip, kad tu,
Arba sustotum vienoje vietoje ir galėtum tenais pavalgyti, kur šalia yra ten pusvalandį, pavyzdžiui, ir tau pakraus kiek reikia. Nu, arba, pavyzdžiui, su 2 stopai, žinai. Nu, tiesiog grinai va tokia technologija, kad žino visas kur stotelės, atstumą paskaičiuoja ir idealiai tau paskaičiuos pagal tavo taip pat tą, nustatymą maždaug kiek. Nu, aišku, čia pas mus su viena baterija, kad tu pakrautą nuvažiuosi iki tos Klaipėdos, man atrodo, ten Amerikoje, kai daug didesnė atstumai, tai ten, ir kitaip biškukai yra. Nes man atrodo, jo, ten, kiek ten, man atrodo, nebam dabar tiksliai, bet man atrodo, keletas šimtų ten kilometrų tikrai veža ant vieno čaržo, tos bent jau Teslos, jis apie Teslas kalbėjo. Pala, vidurkis 320 milių, tai čia 514 kilometrų, okei. Tai jo, sakau, čia mums Lietuvoje gal nėra taip aktualu, bet tipo Amerikoje tai būtent tas. Ir realiai, jeigu yra road tripą varai ir tavo baterija tiek tiesiog neišneš, tu gali pasirinkti. Ar su minimaliai pakrovimu, kur tiesiog sustotum parūkyti, po 3 minutės, žinai, pakrautum, bet sustosi 5 kartus toj kelionį, ar tiesiog vieną sustoji, pavalgai ir viskas. Nu, tipo... Jo, o vat jie, Kinija, aišku, sprendžia dar ir kitas problemas, kad pas jų labai daug ir žmonių ten yra, ir tų mašinų, I guess, daugiau, tai gal bateriją pakeisti, iš tikrųjų, gal netgi ir praktiškiau gaunas tiesiog toks vat tipas. Nu, bet čia depends, čia tiesiog depends, jo. Ok. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą,